9:11 और अभी मैं जस्ट पहुंच गया हूँ कड़वाड़ में। और आज मिस्टर सेल जो है वो इधर आने वाले, सतीश सेल वो यहाँ पे आने वाले, बिकॉज यहाँ पे जो है वो इनाग्रेशन करने वाले। ये जो लास्ट ईयर भी था, पर यहाँ पे पूरा जो है वो मिट्टी थी, मतलब ये अभी के साथ पूरा कंक्रीट का बनाया गया है, जो कि शायद कुछ महीने लग गए, बट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। साइड में जो है वो रेलिंग भी है, जिससे आई थिंक सो इट्स गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटीफुल। आज इसका इनाग्रेशन है थ्रू मिस्टर सतीश सेल। So right now I'm with Mr. Sen and I'm discussing about the travel tourism for Karwa. So it's going to be like a very impactful conversation with him. So let's see if it works good for Karwa. So मेरे साथ में है Mr. Sen जो यहाँ के हैं from Mazari, and I just shared with him that मुझे कारवार के लिए, टूरिज़्म के लिए कुछ अगर इनकी मदद होगी, गाइडेंस चाहिए था जो ये दे सकते हैं। तो इसी के चलते आज मिस्टर सेल से बात कर रहा हूँ कड़वाड़ में। सो हेलो मिस्टर सेल। Yeah, good evening. Very good evening to you. Kalgutkar, I am very happy to say that you are from my place. Majari Yes. is my birthplace. And when you ask me about this tourism development in Karwar, Yes. now our CM Siddaramaiah ji and Deputy CM DK Shivkumar ji, they have announced whole our coastal belt around 363 kilometers we have to develop with more than 10 to 15 islands. Okay. And we will support the investors, whoever they need some lands also, we will give them land bank, and any permissions is required, it will be in one shelter. That is called as, once you apply means all your NOCs will come in one single window permission, like what we call as. For that, Maharashtra and Goa and Belgaum, our Karwar people are working. Okay. Most of the people, most of the youths are working in Goa, second Maharashtra, Right. and third Belgaum and other Hubli or somewhere. But before that, Maharashtra was first, our people were working in Maharashtra only. आणि महाराष्ट्रामध्ये एवढे लोक कामाला होते की कुठेही तरी गेला तर आमचं सावंत, राणे, नाईक, नाही तर असंच नाव ऐकायला येत होतं. पण आज मी सांगतो की गोव्याला पण तसंच चाललेलं आहे. अच्छा. त्याकरता तुम्ही आज मला भेटलं, आय एम व्हेरी हॅपी टू से दॅट ऑन 10th वी हॅव दिस इन्व्हेस्टर मीट. Okay. In that, if anybody wants to give their proposals, SEZ also we can make, because since we have the port, Right. now we are coming with the airport also. Right. How the Goa airport is there with Navy people, it is just similarly with same thing in Kadamba. Okay. Kadamba means again it is a Navy. Okay. It is coming nearby 20 kilometers from Karwar, and already land acquisition and all things is happened. Only the payment has to be made. Least. Government will assure that within 1 month they will give all the payments like. Secondly, if any investor wants to make this island and all these things for youths, for particularly I am telling about our youths, Yes. for youth employment, if anybody wants to invest, government is ready to give some sort of relief. Some sort of relief means how? Suppose somebody wants facilities like electricity, how Goa we are giving in lower prices. Or else water. Water should give 24/7. And electricity, if once it is goes, and if it is shut down, to start the factory again 24 hours is required. Because you have to clean up and all these things. Understood. Yeah. Injection mold and all these things works. They will again totally one day is waste out. For that, regular electricity, since Kaiga is there, since Kadra is there, since Bomanali is there, our area, particularly Karwar area, is producing 35% of the electricity which is consumed by our Karnataka government. That we have demanded. Means that people has to demand also. Yeah. And we can ask the income tax holiday for 5 years, 10 years, so that the people can get the job opportunity
as well as the owner can also, investor can also earn something. Absolutely. This is the what idea we are bringing, and we want your support in YouTube. Baba, you have to put on all areas, Definitely. and people should come with their proposals. We will welcome them. Otherwise, if they want to send the copy of email or hard copy or something like that, that is also possible. If possible, please let them come. Okay. Sure. गोव्यामध्ये असू द्या, महाराष्ट्रामध्ये असू दे, बेळगावमध्ये असू दे. नाही, चांगलं. हा, हे आमचं रिक्वेस्ट आहे. आणि गोंयकारांक बी हांव परत रिक्वेस्ट करता, आमची गोंयांत मॅक्सिमम जे इंडस्ट्री आसा सगळी कारवार कराली. तुमकां बी खबर आसा, आमकां सगळ्याक खबर आसा. पण कितें जालां, आमकां इलेक्ट्रिसिटी म्हारग पडटा थंय, हिंगा म्हारग पडटा आनी थंय स्वस्त पडटा. आनी कितें जालां, कारवार लोकांक एक थोडीशी प्रॉब्लेम कितें दिसता थोड्या लोकांक, आमी युनियन करता आनी वर्किंग करूं दिना म्हण. हे आतां हो ट्रेंड ना. आतां आमी सारके इंडस्ट्री करतले हेल्प करूंक आमी सदांच रेडी आसा म्हण हांव सांगूं सोदतां. आनी आवर युथ्स आर 100% गुड युथ्स. Why particularly I am telling, 7 days we have made the Karavali festival. There was pin drop silence. Nobody has noise, having any problems. And Sonu Nigam and all this big people have Celebrities, come, and celebrities have come, and they have made Karwar just energetic again, once again after 7 years. Yeah. We have did this Karavali festival. But my request is, we have to now develop only tourism along with the people for our youth some work. Absolutely, because see, there has been a lot of migration. The other last 3 years back when I had come here, तो 3 साल पहले मैंने बात किया था मिस्टर अनिरुद्ध हल्दीपुरकर, मैंने उनका पॉडकास्ट जैसा किया था उनके घर पे जाके. तभी उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बहुत माइग्रेशंस है, मतलब जो भी बच्चे रहते हैं सीखने के लिए तो ऑफकोर्स जाते हैं, फिर बाद में जॉब्स का भी हो जाता है वो. मैं बोला टूरिज्म कुछ हो जाएगा तो लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू गोवा, एक्सटेंशन ऑफ गोवा यहाँ पर आएंगे, बिकॉज लॉट ऑफ हाउसेज आर वो हियर. यहाँ पे लोकल्स लोग होम स्टे दे सकते हैं, यहाँ का कोस्टल फूड दे सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग देयर इज लो मेनी थिंग्स कैन बी डन, बट दैट इज द Yeah, no, बिगेस्ट no. स्केल. For that, I will tell you. If you visit today Dandeli, rafting and all these things, Yes. if you look at, it has drastically changed. Like that, we have Tilmati. Yes, I've been there. Tilmati is what you know. Tilmati is world famous area where you will find only black sand. There is no white sand. Black sand म्हणजे कसं ते तीळ आहे. कळलं ना, total sand is like that. But we are not used. Absolutely. We have not taken that advantage. Absolutely. But now I'm requesting all our youths and all our industrialists, whoever settled in Maharashtra and Goa and Belgaum and all these things, we are requesting them, come and invest in Karwar so that our Karwar people may get some job opportunity, and they let them work and let them happily enjoy with their parents. Absolutely, because that will avoid migration. Yes, So बच्चे लोग यहीं पे because रहेंगे. parents are here Yeah. and boys are working there, and they cannot afford to come every week and all these things Absolutely. because of the cost. That is my request. And through Kalgutkar साहेब, तुम्ही जरा ह्याच्यामध्ये जास्ती ध्यान द्या. धन्यवाद. Thank you. Thanks for your guidance. Thank you, everyone. तसेच आम्ही भोई समाज आणि श्री गजानन युवक मंडळ गेलो होते 15 वर्षाच्यान आम्ही हांगा आहे. देव आता देव येवचे बसच्याक आमकां हांगा तोंदरे जाता आशिल्ले. तसेच कडवाडचे ग्रामपंचायतीचे पर्टिक्युलरली ह्या जाग्यार बसून तेंच्यान परत ती कविता कुडुंबगडा वयतली सांगून म्हाका आयकले शिवाय म्हाका अजूनही परफेक्टली काय आयडिया नाशिल्ली. आनी तशेंच तेंच्या आमच्या सगळ्या लोकांक
मान्यवर सगळे मारुती सगळ्या लोकांनी पोलीस साहेबांनी सगळ्यात मेन ही एक मागणी ठेवलेली आणि ही मागणी जोडल्यानंतर किती होतं सदाच आमकां बी आयडिया उरना ही येतले की एक कळटा हो ह्या बाबा ही अडचण आसा तेन्ना आमी काही काम करता आसतना आमकां उमेद उरूंक जाय आणि काम करचे हे आमगेलें कर्तव्य त्यासाठी तुम्ही आम्ही निवड दिली तुम्ही निवड जाल्यार हांव MLA जायनाशिल्लो तुम्ही निवडली म्हणजे MLA जाल्यानंतर हांव MLA जाल्यानंतर ह्या ग्रामाचें काम केलें जाल्यार म्हाका व्हॅल्यू ना पण आज एक गॅरंटी दिता हांव आमगेल्या कारवार किंवा अंकोल्याच्या हिंच्या ग्रामात खंयचे ग्राम घ्या तुम्ही तर कोणी तरी सांगले की बाबा त्यांनी सत्यशीलान आपल्याला ह्या ग्रामात काम केलं ना म्हणल्यार आता 10 दीस कोण बसता हांव इलेक्शन जातले सगळे हे पक्ष म्हाका कळ्ळा ना मागीर गांव म्हाका इम्पॉर्टंट आसा मागीर भाव मागीर भयण मागीर दोस्ती मागीर फ्रेंडशीप हेजे बद्दल मागीर चड रिस्पेक्ट आसा पॉलिटिक्स हांव केन्नाच केन्ना पॉलिटिक्साचे व्हडले स्टँड आज खरें सांगचें म्हटल्यार भरपूर अशी काम केले ह्या तर तुमच्या सुटकेरी ब्रिजाचे म्हाका याद आसा मारुती एरियेन कारण एक त्याचो पांयोच बंद नाशिल्लो 6 कोटी आमी दान घेवन ते करून हाडले दुसरें कोण जाल्यार नांव वायट देवू पयलींचे MLA नांव वायट देवू आमी कितें हात जायचे म्हूण सांगलें आनी तशें केलें कळील इमिडिएटली फर्स्ट काम ते ब्रिज कंप्लीट केल्लें आणि आज माझ्या मनात एक इच्छा आसा देवालयान कशें जाता खबर ना कोळीबागच्यान जरिले अप टू सुटकेरी तशें ते करवडच्यान फुडें आमी रेल्वे स्टेशन आनी तसोच हो रोड अप टू मल्लापूर पर्यंत न्हंय देगेन करचो मना आसा तेन्ना ते तर जाय म्हाका तरी पक्का खबर आसा टुरिजम आमगेर आनी इतलें डेवलपमेंट जातलें आणि आज करगूट करपाक मेळिल्लो हांव व्हेरी हॅपी आसा कित्याक थँक यू म्हाका आमगेलो म्हाजोच भाव मेळ्ळो आनी तेणी म्हाका सांगल्यार आमकां खूब पश्चाताप आसा आमगेली यूथ सिंचान डेली गोंया वयता आनी सकाळफूड मोटरसायकल वता चलत वचून खंय रेल्वे स्टेशनाचेर बस स्टँडाचेर वता तेमसाठी हांवें गोंयांत BJP सरकार उरल्यार बी आजुनी आसा आसल्यार बी हांवें तांकां आजुनी पर्यंत 2 बस आसा पळय कदंबा तेमसाठी ट्रेन दिल्ली आसा तुमकां खबर आसा कोणाक खबर ना हिंची कोणी वयता काय खबर ना कालचो वयतात न्ही बस कंपल्सरी आज पर्यंत चलत आसती म्हळ्यार ती बी कितें ते वेर्णावून सोडटा वेर्णांतल्यान परत सांजच्या वापस सांजवेळा सोडटा आज ती फुल्ल चलत आसा आनी तशेंच आमी डेमो रेल म्हण ती कितें आसा ते बी करत आसात आनी हेजे नंतर म्हाका तर दिसूं लागला की आमच्या गांवांत कितें तरी इंडस्ट्री जावची गांवच्या भुरग्यांक हिंगा गांवांतूच कितें काम मेळचें आनी थिंगा बापायक तेमी सांबाळचें हे म्हाका इच्छा आसा देवान साकार जावं म्हण तुमगे सगळ्याला आशिर्वाद मागून आनी नर्सरी देवालो बी आशिर्वाद मागून तुमगे सगळे आमस्ताक देवान बरें करून राखून दवरचें आनी तुमकां सगळे देवालो आशिर्वाद उरू म्हूण सांगून हांव जास्ती काय जास्त ना परत एक हळगा एकट्यान आपयला हांव भाशणान करूं तुमगेर रावना हांव हिंच्यान जाताले थँक्स सांगता आनी म्हाका कित्याक थंय वचून परत घर येवंक जाय परत सकाळ परत बोला वचूंक जाय त्या साठी तुमगे परमिशन घेवन हांव भायलवार हिंच्यान वयता धन्यवाद ग्रामपंचायत अध्यक्ष तुमकां एक काल वर्षदिवशी आसा तर मी स्वीकार करते थँक्यू सुशांत अरे बाबा याच्यापेक्षा ओढ काय ना ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್
बाय बाय.